जोहार सकाल समाचार के आपन को स्वागत। राज्य 3 नंबर के भोट आवा 25 तारीख दिन हवा। एक हेपे संबलपुर, ढेंकानाल, केन्दुझर, कटक, भुवनेश्वर और पुरी संसदीय क्षेत्र और इतार अधीन थिबार 42 विधानसभा आसन लगी भोट नियाजिबा। हेथिर लगी आज ऊपर बेलानु प्रचार काम सरवा। संबलपुर जिल्लानु अबाध और निरपेक्ष भोट लगी जिला प्रशासन तरफु पदक्षेप निया जायछि। जिलापाल और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय सुनील अग्रवाल भिन्न भिन्न मतदान केन्द्र पुलिंग बूथ के जाइकरी सेनर व्यवस्थार अनुध्यान करबार संगे भोट लगी करा जाइथिबार नाका और फ्लाइंग स्क्वाड्र काम तदारक करथिले। देवगढ़ जिल्लानो मोट 338 पुलिंग बूथ करा जायछि। से भितरे 40 सखी बूथ और 48 आदर्श बूथ रहिछि। 203 बूथ न सीसीटीवी कैमरा लगा जायछि। जिल्लानो भोट ग्रहण काम 2256 जन अधिकारी आ कर्मचारी को लगा जायछि। कंधमाल संसदीय क्षेत्र अधीन थिबार बौद्ध जिल्लार कंटामाल विधानसभा आसन रो 2टा बूथ थी आज फेर घाय भोट हवा। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मिलथिबा सूचना अनुसार कंटामाल विधानसभा आसन रो 26 नंबर और 28 नंबर बूथ थी आज सकालर 7 बजे नु भोट मूल हेकरी ऊपर बेला 4 बजे तक भोट हवा। बीजेपी वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबा 29 तारीख दिन फेर घाय ओडिशा गस्तथिन आबे बोली राज्य बीजेपी निर्वाचन प्रभारी विजय पाल सिंह तोमार सूचना देछन। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री केन्द्रापड़ा और बालेश्वर दलीय प्रार्थी मान लगी प्रचार करबार कार्यसूची रही। बीजेपी वरिष्ठ नेता और केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह आबा 25 तारीख दिन फेर घाय ओडिशा गस्तन आसिकरी बारिपदा, चांदबाली, निमापड़ान दलीय प्रार्थी लगी प्रचार करबार कार्यक्रम रही। दलर वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पुरी जिल्लार बाणपुर और कटक जिल्लार महांगान दलीय प्रचार करेंगे। हेन्ता बीजेपी राष्ट्रीय सभापति जगत प्रकाश नड्डा आज करंजिया, धामनगर, बड़चणा और बालिकुदा विधानसभा आसन इलाकान दलीय प्रचार कार्यक्रम थी सामिल हेबे। सियाडे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दलर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी दलीय प्रार्थी प्रचार लगी आबा हप्ता ओडिशा गस्तनु आसबे बोली जना पड़ी। राज्यर 46 बनखंडन हाथीगंती मूल होइछि। जंगल विभाग कर्मचारी और स्वेच्छासेवी माने प्रत्यक्ष गणना पद्धति अनुसार हाथीगंती थी सामिल होइछन। इनु जनै दिया जाई पारे जे 2015 मसीहा थी राज्य हाथी संख्या 1954 थिबार बेले 2017 मसीहा नु हाथी मानकर संख्या 1976 थिला। हेले 2019 नु 2024 मसीहा भितरे भिन्न भिन्न दुर्घटना थी राज्य 400 नु अतका हाथींकर मृत्यु होइतिला। राज्य आउ 3टा नुआ मेडिकल कॉलेज खुलवा। स्वास्थ्य विभाग नु मिलिथिबार सूचना अनुसार ई बछर शेष तक जाजपुर न आउ आबा बछर फुलबाणी और अनुगुल न मेडिकल कॉलेज खुलवा। श्रीक्षेत्र पुरी न महाप्रभुंकर रथयात्रा लगी रथ तैयारी काम चलीछि। गलाकाल नृसिंह चतुर्दशी तिथि थी रथ मानकर तुम्बथी और पही लगाबार के बड़दाण्ड न जनता गार्ड खुला जाइछि। रथ तैयारी काम थी 181 जन महारणा, भोई, करती, कमार और रूपकार सेवक लागिछन। आज हेउछि विश्व कइछ दिवस। केंचो मानकर सुरक्षा दिगे सचेतनता करबार के गला 2000 मसीहा नु फी बछर मे मासर 23 तारीख के विश्व कइछ दिवस भावे पालन करा जाउछि। सारा पृथ्वी न 300 प्रजातिर केंचो थिबार बेले सेतु केते प्रजाति लोप पाइथिबार बेले आउ केतेटा प्रजाति संकट स्थिति थी अछन। समुद्र और नदीर प्रदूषण लगी केंचो संख्या कमबार गुटे बड़ कारण है बोली कहा जाउछि। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ उपखंडर कोकसरा ब्लॉक नु गला कालनु चलती रवि ऋतुर धान घिना मूल होइछे। चलती रवि ऋतु थी जिलार 150 मंडी नु 52,587 जन चाषी धान बिकवार लगी ना पंजीकरण करथिबार बेले 30 लाख क्विंटाल धान घिना जिबार लक्ष्य धारिज करा जायछि बोली जोगाण विभाग तरफु सूचना दिया जायछि। देशे आज भगवान बुद्धंकर जन्मतिथि बुद्ध पूर्णिमा पालन करा जाउछि। ई अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देशवासी को शुभेच्छा जनैछन। भगवान बुद्ध सबु मनुष्य और प्राणी मान को प्रेम करबार संगे सत्य, अहिंसा और भाईचारा बाट देखैछन बोली राष्ट्रपति तांकर वार्ता थी कहिछन। सेंता भगवान बुद्धंकर अष्टमार्ग लोक मान को दया और अहिंसार बाट देखासी बोली उपराष्ट्रपति तांकर वार्ता थी कहिछन। बरगढ़ जिला गाइसलेट ब्लॉक गनियापाली न रही चतुर्थ शताब्दीर ऐतिहासिक मुछलिंद बौद्ध विहार। आज बुद्ध पूर्णमी अवसर न गनियापाली गाँव में विशेष कार्यक्रम आयोजन करा जायछि। इन जनै दिया जाई पारे जे इंग्लैंड विख्यात ऐतिहासिक और गवेषक
ଚାର୍ଲସ ଲୁଇ ଫେବ୍ରି 1961 ମସିହାନ ଗନିଆପାଲିର ବିରଲ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ବାବଦେ ପହିଲା ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ସାରା ପୃଥ୍ୱୀର ନଜରକେ ଆସିଥିଲା। 2008 ମସିହାନ ସେଠାନେ ଥିବାର ବିରଳ ମୁଛଲିନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିର କିଛି ଅଂଶ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2017 ମସିହାନ ରାୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇକରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଇତାର ସହିତ ଆଜି ହେଉଛି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ହେଥିର୍ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲର ନରସିଂହନାଥ ପୀଠନୁ ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଆର୍ ମହାପ୍ରଭୁ ନରସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଲାକାଲି ରାତି 10 ବଜେ କନ୍ଧ ସମାଜ ତରଫୁ ନରସିଂହ ମହାପୁରଙ୍କୁ ପିତକନ୍ଦା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତାର ଉତାରୁ କନ୍ଧ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଚୂଡ଼ାମଣି ଭୁଏ ମନ୍ଦିରର ସିଂହାନ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଛତିଶଗଡ଼ ଆର୍ ଓଡ଼ିଶାନୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପାପନାଶିନୀ ଝର୍ଣ୍ଣାର ଚାଲଧାର ଗୋକୁଣ୍ଡ ଘାଟ ଆର୍ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଘାଟନ ବୁଡ଼ ପକେଇକରି ମହାପୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକରି ଆରଫାଲେ ଥିବାର ହରିଶଙ୍କର ପୀଠକେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିବାର ଦେଖବାର୍କେ ମିଲୁଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରନୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ 1,23,500 ନୃସିଂହ ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହୋଇଛି। ଦୁଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଲୋକର ବନେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଇତାର ସାଙ୍ଗେ ମୀନା ବଜାର ଦୁଲି ଲେହେଟି କିସମ କିସମର ଦୋକାନ ପସରା ଖଜା ପସରା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଜଡ଼ିବୁଟି ପସରା ଲାଗିଛି। ସିଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଶଙ୍କର ପୀଠନ ବି ବୈଶାଖ ମେଲା ବନେ ଜମକ ଧରିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ଲା ପଥରନୁ ଗାଧବାର ସାଙ୍ଗେ ହରିଶଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆଇ ରାତି ବୈଶାଖ ମେଲା ଶେଷ ହେବା। ଓଡ଼ିଶା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆର୍ TPWODL ତରଫୁ ବରଗଡ଼ନ ଗୋଟିଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିକାଶ ବାଗଙ୍କର ସଂଯୋଜନାନୁ ହୋଇଥିବାର ଏ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମନୁ ବିଜଲି ସାମାନ ତିଆରି କରୁଥିବା ଆର୍ ବିଜଲି ସଂସ୍ଥାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ, କାମ କଲା ସମୟକେ କେନ୍ କେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ବାବଦେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରନ ଏଥର ମତଦାନ ହାର ବଢ଼ିଛି। ମିଳିଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥର 79.78% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଏନୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେ 2009 ନିର୍ବାଚନରୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 69.65% ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା। 2014 ନିର୍ବାଚନ 78.71% ଆର୍ 2019 ନିର୍ବାଚନ 78.37% ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୀତଘରା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାର୍ନୁ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ 17 ଜଣ ଖଣିଆ ଖାବରା ହୋଇଛନ୍। ଗଲାକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା DAV ସ୍କୁଲନୁ ବସ୍ରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ଦବାହାଲ ସ୍କୁଲକେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଶିବିରକେ ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନାର ବାଇପାସ୍ନ ଗଲାକାଲି ରାତି 9 ବଜେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାନ ଝନକର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିନ କାମ ସାରିକରି ବାଇପାସ୍ ପାର ହେଉଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ତାହାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରନ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗଲାକାଲି ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆଇବା କାଲି ସକାଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଇଲାକାନ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଥି ଆଇବା 25 ଆର୍ 26 ତାରିଖ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେ ଜାଗାନୁ ଜବର ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସିଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସମାଚାର ଏତ୍କି। ଜୋହାର।